Yang mulia Perdana Menteri Marape, selamat datang kembali di Indonesia dan izinkan saya sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah tanah longsor di Provinsi Enga di PNG. Dan Indonesia minggu yang lalu telah mengirimkan bantuan kemanusiaan yang telah tiba tanggal 9 Juli yang lalu. Semoga dapat meringankan beban saudara-saudara kita di PNG. Thank you very much, Excellency President Widodo. Thank you for your continued kindness and hospitality in this meeting that we've set out, but also our own nation's continued bilateral relationship. And I appreciate your response to disaster that took place in Papua New Guinea. We certainly noted your assistance that came in big right from the start up until last week. You were able to do that, Mr. President, at your own losses too. I noted some disaster that happened at Sulawesi and some of the other issues that you face too as a nation living in the tropics. We continue to face unpredictable weather patterns, and your assistance to us, even in your time of need, is very, very welcomed and noted, not just by myself, but more importantly, my team here as well as the entire country. And Mr. President, thank you for receiving us. This is our third Leaders Dialogue. I have a leader stacked here on my side who I know that I am not leaving office as yet, but continuation of mindset, policy, what we started 3 years ago, and assisted by ministers on both sides, and I got foreign minister, minister for trade, other relevant ministers. In my view, I feel they're great contributors to my own cabinet. What we've started 3 years ago in elevating our two nations' relationships, to not just to look at border issues, but broader issues. We are the closest, yet for so long before our shared time, we've been sort of apart. But in the last 3 years, you and me have brought our two nations together much deeper. Dan saudara, selain pertemuan bilateral pada hari ini, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Perdana Menteri James Marape dan Presiden Joko Widodo maupun para menterinya sudah beberapa kali bertemu untuk menjalin kerjasama, membicarakan kerjasama lanjutan antara Indonesia dan Papua New Guinea tentunya. Dan di beberapa kesempatan, salah satunya adalah Indonesia dan Papua New Guinea telah membentuk Joint Task Force atau berkolaborasi pada aspek teknis dan non-teknis untuk memastikan kerjasama dari berbagai sektor antara Indonesia dan Papua New Guinea ini berjalan efektif tentunya. Dan saudara, pemerintah Indonesia dan Papua New Guinea di salah satu momen forum pertemuan internasional, yakni adalah World Water Forum WWF ke-10 di Bali beberapa bulan yang lalu, membahas beberapa potensi kerjasama antara Indonesia dan Papua New Guinea, utamanya di bidang kelistrikan dan hilirisasi. Dan pada momen tersebut, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik termasuk Papua New Guinea. Dan salah satu langkah konkret yang diambil oleh Indonesia yakni adalah penyusunan peta jalan kerjasama pembangunan dan kerjasama untuk 5 tahun ke depan antara Indonesia dan Papua New Guinea. Dan pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia juga akan segera memulai renovasi rumah sakit di Port Moresby, pembangunan posko pemadam kebakaran, dan mengelola sampah di Vanimo, salah satu kota yang ada di Papua New Guinea. Dan membangun sekolah di Wutung yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea
dan meningkatkan beasiswa bagi pelajar Papua Nugini untuk bisa sekolah dan berkuliah di Indonesia.